Good morning, Kalilog. Good morning, Abu Dhabi. Ari naman kita sa kahilamunan sa syudad sa Abu Dhabi. Uli na kita halin sa Grand Mosque. Back to Etihad Towers. Shout out to Maylangga, Relin Jihar Flores of Banban Grande and Lady Carmo Subdivision, Barangay Libot. Shout out. Woo. Abon niya tanadre ang hilamon ginatanom, ang sa aton niya ginabaol. Te kanami sang Abu Dhabi bike lane. Woo. Ilang tabla oh. Kahilamunan, kahilamunan. Woohoo.